Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, en donde hoy conversaremos con el Premio Nobel de Física George Smoot sobre los fascinantes mapas del universo que nos trae la ciencia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? George Smoot recibió el Premio Nobel en el año 2006 por trazar mapas que por primera vez nos dieron un atisbo del universo temprano, de lo que está a un pasito del Big Bang. Vernos en medio de ese mapa nos ubica en un contexto al que no estamos acostumbrados. No se pierda esta interesante conversación. George Smoot, thank you very much for being here at La Oveja Eléctrica. Muchas gracias. It's my pleasure to be here. When we are talking about the models of the universe, the maps of the universe that you see, this has an influence in the way you look to the world. We were talking sometime that when Freud was seeing the architecture of the Victorian houses, the way they were structured in attic, in a basement, in the main halls, it was reminiscent of the model he had for the mind. So in this way, the maps that you're seeing also have to have some kind of relationship to the way we begin to feel art or to begin to feel how we relate to the others. What is for you, those maps of the universe give you for a perspective of how do you see the world, not in the galaxies, but here? Okay, so there's two parts to the question. Yes. The first is, why do we make maps? Why is it that the map of the human genome and the map of the universe fit on a page that's this big? And it's because we want it to be something we can hold in our hands and see so we can comprehend it. So the whole purpose about making a map is to make a way for a human to understand something, to put it in a form that we can see how it all fits together. And so often in a subject, you study it for years, you understand this facet and that facet, and finally all the pieces fit together. I don't know if you had that experience in a city. If you've gone to a new city, you learn this neighborhood, you learn that neighborhood, and so forth. And one day, you start seeing how they all fit together, and you feel the city instead of neighborhoods. You feel the whole texture of the city. So what we're trying to do with maps is show us the relationships, show us the structure, show us a way of understanding it, but it's also a representation that makes it easy for us to see that. And I remember a story about the young man whose father had been a guide on the Nile for years. He would take people down, up and down the Nile, and his son came and showed him this new map that showed everything along the Nile. And he said, that's not the Nile. You know, around each bend, I know what's going on, whatever. I know much more details than that. And he said, so he tried to explain to his father, it's a representation of the Nile. It's not the Nile, right? It's just a way for people who aren't experts like you that go around, they can see and understand it. So when we make maps of the human genome, when we make maps of crystals, when we make maps of the universe, we're putting it in a form so that we can understand it, so that a person who's not expert can see how things fit together and see the big picture, and then you can sometimes show more detailed maps. So the ideal map is you come and it shows a big picture, you push a button, it zooms in. We try to make a representation of the real world that includes the whole universe. And so that's why we call it maps, mapas. It's the way of making it to our minds, because our mind is set up to understand the world in certain ways. We have to put it in a form that matches that. Now, if you, like me, and you spend day after day studying the universe, you start to understand in a different way. You get used to the time scales, you get used to the huge scales. I mean, it's very hard for people to understand how insignificant man is in the earth, you know, on the earth, except now we're starting to have global reach, but how insignificant the earth is in the solar system, how insignificant the solar system is in the galaxy, how insignificant our galaxy is compared to the billions of galaxies there are. And our part of the universe might be, the part we see, may only be a very insignificant part of the whole universe.
it's really difficult to grasp that. And so once you start setting a map of the universe in both space and time, you start realizing how transient life is, how transient human beings are. We've only been around 2 million years. Now, 2 million years sounds a really long time, but the universe is 14 billion years old. So it is 7,000 times longer than humans have been around, right? So I'm trying to think now, 7,000 times longer than your life, 7,000 times shorter than your life. How long is that? Well, it's like a year or something out of your whole life, or less than that, because 70 years, right? But it's a tiny fraction. It's like an hour out of your life is how long humans have been around compared to how long the universe has been around. You start seeing the big picture of the universe coming into being and unfolding. It's very beautiful, it's very spectacular, but it's very remote from your daily life, except that's where we came from. That's who we are, that's where we came from. So it gives you a different perspective on the universe, gives you a different perspective on history, gives you a different perspective on what humans are doing and what it means to be human. ¿Qué significa ser humano en el contexto cósmico? Esa es la pregunta de George Smoot. Podríamos pensar que somos insignificantes, pero hay que recordar lo que decía Blas Pascal. El hombre es una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Estamos hablando de una pequeña flauta. Después del corte veremos hasta qué orillas del universo pueden llegar los mapas de esas pequeñas flautas, las flautas pensantes. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos deja con el ojo cuadrado. Querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe, el gusto es mío. Justamente para hablar de qué es lo que te asombra en términos de los avances de la ciencia y de la tecnología. Bueno, el desarrollo de la ciencia es impresionante y justamente unos científicos trabajan en recuperar las habilidades motoras de aquellas personas que por alguna situación ya no las tienen. Vamos a verlo. Aquí a un chico, el que estamos viendo en pantalla, tuvo un accidente al surfear y quedó inmóvil de la quinta vértebra cervical, entonces solo puede mover la cabeza, el cuello y parte de sus brazos. Y lograron crear un sistema en el que se usa un implante en el cerebro para registrar las señales eléctricas que se generan cuando el joven intenta mover las manos paralizadas. Esas señales son decodificadas en una computadora y están dirigidas a una manga electrónica que simula los músculos del antebrazo del joven y va creando patrones. Entonces, cuando el joven piensa en recoger algún objeto, alguna botella, algún producto, esta especie de puente neuronal que tiene 96 electrodos van registrando la actividad eléctrica, pero tuvo que entrenar mucho para lograr que el sistema identificara estos patrones. Y después va imaginando el movimiento, lo va imaginando hasta que el implante logra registrar un algoritmo y hacer un patrón para que se dé todo este movimiento. Todavía no es tan amigable, no es como que llegas, te pongas la manga y ya todo funcione, sino que es un proceso tardado, largo, costoso, en donde todavía se requieren muchos elementos para lograr esto. Pero ahí está la visión y está la posibilidad que ya se está de alguna manera generando. Como siempre, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica con estas sorpresas que nos trae la ciencia y la tecnología. Gracias a ti, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica con George Smoot y los mapas de las orillas del universo, los mapas que nos acercan al Big Bang, a nuestro origen. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para asomarnos a los inconcebibles mapas del universo del Premio Nobel de Física George Smoot. ¿Quién hubiera podido pensar que podríamos ver prácticamente nuestro origen hace 13.800 millones de años en lo que se conoce como el Big Bang? El universo visible empieza a apreciarse a los 300.000 años. Sin embargo, a través de una especie de ultrasonido, por decirlo así, podemos llegar más lejos. George Smoot narra esta interesante historia en donde al estudiar las energías del Sol se sondean las energías del universo primitivo. ¿Cómo es posible esto? Curiosity took you to some places you couldn't imagine, to make maps
that you wouldn't believe to be there when you were a child, because you are looking almost to the origin of the universe. 300,000 years later, we are getting there to what is called the afterglow of the Big Bang. So it's even more than that. So questions that we didn't even think to ask, we can now ask. And things we thought, well, we'll never be able to understand that, we understand, and now we're pushing back further. So we make an image of the universe when it was 300,000 years old, 380,000 years old, and you'd say, well, that's very early, 380,000 years out of 14 billion years. It's in a lifespan, it's like 12 hours for a human after the conception. But in fact, what we see is very much what you see when you look at the surface of the sun with a good telescope. You see sunspots, well, that's just irregularities are there, but you see that the sun is oscillating. It has acoustic sound waves going through the sun, and people have identified more than 2,000 different modes. So, you know, when you have a drop of water, it oscillates like this, or it can oscillate like this. It can oscillate in very different. So people have seen sound waves in 2,000 separate modes, but then there's also, depends on orientation, so there's many more. It's almost 2,000 squared. And those sound waves probe what it's like inside the sun. You can only see the surface of the sun, then light scatters, but the sound waves go in and they come to the surface and you can see it. Well, the things we see from the photosphere of the universe, the beginning of the universe, 300,000 years, those are sound waves that came from a tiny fraction of a second from the beginning of the universe. So we're using a combination of sound, like ultrasound. You can see an embryo in a mother by sending in sounds and get an echo return, and you put a kind of lubricant or a kind of matching so the sound waves go in and out easily. But basically you're sending sound waves in, you're seeing the echoes, you're making an image. Here we're not sending the sound waves in, we're using sound waves from the beginning of the universe, and we're seeing them just like we see them on the surface of the sun. That's how we know what goes on in the center of the sun, because some of the sound waves go to the center. The sound speed changes with temperature, so we can see what the temperature is, we can probe what's going on. We can see these sound waves going through the universe, coming to this epoch at 380,000 years, and that tells us what the universe is made out of, what kind of fluids it's made out of, matter, ordinary matter, dark energy, photons, and so forth. There's these beautiful sound waves, and it's like making a sonogram of an embryo. So we look back even further, we're seeing back to a tiny fraction of a second, and we think we understand it. We're trying to probe more, but we think we have a simple model that tells us what's going on at an incredibly tiny fraction of a second, not a millionth of a second, not a billionth of a second, not a trillionth of a second, but many times closer back to the beginning of time. And we think we have a good idea of what's going on there, and we're looking for additional evidence to see that. But by just making that model and doing numerical calculations and predicting what kind of sound waves we should see and what the pattern should look like, we match what we see extremely precisely. So we think we're on the right track. So, we're not only answering questions we never thought to ask before, but now we're thinking, how did space and time get formed? How did they produce these perturbations that make these sound waves? How did the universe really come into being? We're asking questions. Now we're arguing about what really happened right in that very beginning, right? People have different ideas. But the fact is, the progress we've made is incredible. Estamos hablando de modelos o mapas que tratan de decirnos qué es lo que pasó casi cuando inició el reloj cósmico del Big Bang. No a una milmillonésima de segundo, no a una billonésima de segundo después, sino más cerca del inicio del tiempo, nos dice el Premio Nobel de Física George Smoot. Después del corte, veremos qué otro tipo de mapas del universo le fascinan a George Smoot. Ahora vamos a nuestra sección Aguas con la Morsa, Aguas con el hacker, con el físico Manuel López Michelone, el Dr. Morsa. Querido Dr. Morsa, hoy vienes a la oveja eléctrica con
las ecuaciones del bosón de Higgs. Sí, Pepe, la verdad, es camiseta original del CERN, no cualquier cosa, ¿eh? Fíjate que todo lo que quepa en una camiseta dicen que es elegante. Ajá. En términos de ecuaciones. Así es, así es. Sí, ¿no? cómo no. Sí. Oye, pues querido Morsa, y esa información también se va a la nube y se guarda ahí, pero a veces uno se queda pensando, ¿de verdad está protegida la información en la nube, en eso que parece un limbo ciberespacial? Sí, Pepe, la nube yo creo que es el siguiente gran paso en el cómputo moderno y además yo creo que el gran negocio que viene es guardar todo en la nube. ¿Y la nube qué es? Pues es una computadora, quién sabe en qué lugar del planeta, donde te aseguran... Servidores que te aseguran que tu información está ahí guardada y que no va a pasarle nada por los siglos de los siglos mientras sigas pagando. Esa es un poco la idea, ¿no? Ahora, desde luego que no tienes que pagar grandes cantidades para mantener en la nube lo que quieras. El punto es que vas a subir tu información a la nube para que un tercero la pueda ver. Pues en principio no. Entonces hay contraseñas, claves, para que tú puedas entrar y seas el único en que lo puede ver. Pero ¿quién te garantiza que no haya ahí unos ojos ahí curiosos que están viendo tu información? En mi opinión es un poquito paranoia porque... A ver, ¿a quién le interesa mi tesis? Pues a nadie más que a mí, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que a alguien le puede interesar alguna información muy específica, ¿no? Entonces, en general, la nube pretende encriptar la información, cifrarla de tal manera que solamente tú la puedas ver. No importa en el lugar del mundo donde estés, si tienes un contacto y te puedes conectar, vas a poder acceder a tus datos. Ya no, es más, si te roban tu computadora, no pasa nada, porque tus datos no están ahí. Siempre y cuando no tengamos apagones. Y siempre y cuando pagues. Porque ese es el punto, en el fondo ese es el punto. Así es. Así es. Pues, querido Morsa, de verdad un gusto platicar contigo aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el Premio Nobel de Física George Smoot sobre los mapas más recientes del universo. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el Premio Nobel de Física George Smoot sobre los mapas del universo, desde los más antiguos hasta los más vanguardistas. Los mapas de las novelas, dice George Smoot, también nos traen exploraciones de nuestros sentimientos y percepciones. Son otras rutas para navegar en el océano del conocimiento. And finally, George Smoot has developed some of the greatest maps of the universe with your teams, with your colleagues, but also you appreciate very much the maps of art, the maps of literature. What those maps contribute in the vision of the world you're having? I was very impressed by it, and from at an early age, and I think it helps people understand. If you look at my book, you will see in the hard copy, when you open the front piece, is a map of the world seen by ancients, and the back is a map of the world seen by modern scientists, right? That was homage to the old geographic books and the old historian. So now we're in an age of great explorers exploring the universe, right? And so the idea of the maps, so you see the maps they had, and then the maps they made, and then the maps we have now. You know, the evolution is very impressive, but they started out and they made very simple maps at the beginning, and they just filled them in and filled them in and filled them in. And soon they had all the continents and then all the major islands and so forth. It's part of the way humans learn about something new. You put it into a map, people are going to look at the map, see it, and understand it, right? And literature, novels, are in some way some maps of our feelings, some maps of our perceptions, right. Some maps of the way we see the world in another way. So when I look at literature, I notice that almost all the writers do the same kinds of things. There's first relationships, but if you even just look at the book, it's broken into chapters. You don't have just one long book generally. It's broken into chapters, and each chapter is just got about as much material as you can hold in your mind at one time. And then you close a chapter, you come to some resolution, and you have a hook that leads to the next chapter. That's what makes great literature, is that it's mapped to the brain, right? It's mapped to what a person can take in, comprehend, fully appreciate, see all the sides of,
and then you need to end it, and then you need to start a new scene or a new chapter. And so if you look at the things you think are great literature, you'll see they have this kind of pattern to them. In this way, you find beauty, you find intelligence, and you want that the beauty and intelligence that you find in science also will be there in people that are literature culture, but literature culture should have also the beauty maps of science, because science also brings beauty. Right. Well, I don't see science as different from culture. I see No, it's just it's the same thing. A different phase of the culture. That's one of the things I like about Mexico, is in fact, you know, in the culture pages, there's science, there's art, there's all this kind of stuff. Many places, like in the United States, but in other places, the science page is a separate. It happens on Tuesdays or Wednesdays or whatever, just one day a week in the newspaper. Whereas the sports page is there every day, the financial pages are there 5 days of the week. You know, if you look and see what goes on, it's kind of treated like a stepchild. It's funny that most people don't realize that science is part of culture and that culture is part of science. And that science also brings beauty. Science brings beauty in many ways. It helps us be able to do beautiful things, but it has an innate beauty in itself. George Smoot, thank you very much for your exploration, for your maps of the universe. My pleasure. Muchas gracias. Hablando de la belleza propia de la ciencia, George Smoot ha dicho que cuando ve una maravillosa ecuación como la de Einstein, E igual a mc al cuadrado, él siente que es como un haiku, un breve poema, un reducido número de palabras que encajan a la perfección. Estamos hablando de mapas que nos ayudan a entender lo que nos rodea. Justamente los mapas literarios de Borges nos plantean la necesidad de la brevedad para comprender el todo. En el texto El rigor de la ciencia, Borges señala con ironía que si un mapa tiene el mismo tamaño del imperio que representa, entonces no entendemos nada. Los mapas del universo del Premio Nobel de Física George Smoot, de un solo golpe, nos ubican dentro de la majestuosidad del cosmos. Un privilegio la presencia de George Smoot aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22. Pasamos ahora a la sección Veo con nuestra compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos aquí. También para mí, Pepe Eléctrico. Pepe Eléctrico. Oye, querida Miriam, fíjate que creo que nos vas a traer lentes bifocales. Uno para ver realidad macroscópica, la que siempre vemos, y otro para ver lo microscópico. El arbolote, el gran árbol y su pequeña hoja. Todo esto a través del trabajo de una fotógrafa mexicana, Patricia Lagarde, cada vez más interesada por el mundo de las plantas y las flores, y en ese sentido su pasión la llevó a buscar un instrumento que permite ver lo que a simple vista no se ve, un ojo tecnológico que suple lo que nuestra pupila no alcanza a ver a simple vista. Esto que ve usted aquí es un cazaguate, árbol también conocido por algunos como osote, palo blanco, palo bobo, palo del muerto, 7 camisas o lonche. Esta otra composición en rojos y negros es una hoja del cazaguate vista a través de un microscopio láser. La fotografía es obra de Patricia Lagarde como parte de una larga exploración de orden artístico en la presencia y luz de las plantas. Cualquier vegetal contiene sustancias y moléculas que reaccionarán de diferente manera ante la luz emitida por el microscopio, produciendo fluorescencias de diversos colores. Y lo mismo veremos aquí con esta imagen de un robusto árbol de hule, también conocido como caucho. Estos 4 bastoncillos son una hoja del árbol del hule. Y ahora, el rey de la selva, el árbol sagrado de los mayas, que de tan majestuoso no cabe en la imagen. El microscopio láser reconstruye, a partir de las muestras vegetales, escenarios digitales que por el estímulo del instrumento emiten luz propia, inquietante mundo el de la luz secreta de las plantas. Cartografías ocultas en la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Una canción también es un mapa, Pepe. Por supuesto. Así que ahora vamos a nuestra sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón.
Querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos en el universo de la oveja eléctrica. Así es, mi querido Pepe, y hoy te voy a cantar una canción, una cosa insólita, la unión entre John Lennon y Marco Antonio Solís, el Buki. A ver qué te parece. Claro que sí. Es el universo una cosa muy extraña, un capricho, una avenida interminable de algún dios. Hay muchas estrellas y galaxias y hoyos negros y también enanas blancas y otras cosas más extrañas. Son criaturas misteriosas, no sé si del diablo o tal vez de Dios. La cosa es que están ahí mirándonos. Querido y frijoles con arroz. Es el universo como un verso sin anverso ni reverso y sin esfuerzo se desdobla en espiral. Todos lo sabrían si fumaran de esta cosa que te pone como idiota y te hace decir cosas de las que te arrepientes, porque nunca falta un güey que ahí te está periscopiando y te sube a las redes. Y la cosa se acabó. 1, 2, 3, 4. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo sabrás. Tal vez 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Y hay gurú de Iba. Querido Rivera, Fernando, ya se me fue. Pero qué bueno estuvo esto, de veras. Te dejé un poco confundido, veo. Me dejaste cruzando el universo. De eso se trata, mi querido Pepe. Y pues, como siempre, nos veremos en la próxima emisión de La oveja eléctrica.